अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत आशवानी पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, ये एक ऐसा इदारा जहाँ आप फ़न पे बात कर सकते हैं, जहाँ पे आप ये जो जिस तरह फैमिली गालास लगाए जाते हैं उसके हवाले से ये बड़ा पॉपुलर है। म्यूज़िक, सकाफ़त, कल्चर के हवाले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं। इस्लामाबाद बेसिकली एक बड़ा मसरूफ़ शहर है, ब्यूरोक्रेट्स का शहर है, मुलाजमीन का शहर है, और फिर हम एजुकेशन के इदारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखते हैं। बच्चे सारा साल पढ़ते रहते हैं, एक बर्डन भी उन पे होता है। और फिर जब इस तरह के मेले लगते हैं या फ़न गाला लगता है तो उसमें फैमिलीज़ की बहुत दिलचस्पी होती है, और उसकी वजह बच्चे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको खिलौने मिलते हैं, यहाँ पे आपको खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको ज़ेब आराइश के हवाले से चीज़ें मिलती हैं। आइए नाज़रीन, यही मेला हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि आवाम की इसमें दिलचस्पी है, और वो लोग जो इस मेले में शिरकत कर रहे हैं, स्टॉल लगा रहे हैं, वो क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की बात आप तक पहुंचाते हैं। अगर मैं ये देखूं कि ये जो आपकी टेबल पे चीज़ें सजी हुई हैं, ये कैंडल की मुख्तलिफ किस्में हैं, तो इसकी कोई तफसील भी बताएं ना। इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि ये तो आप ये जैसे ट्विंकलेट्स हैं, ये भी मैंने खुद बनाई हैं। आप इस पे कैंडल प्लेस कर सकते हैं, मतलब लोगों को सवाल होता है ना ये आप उठा के, क्योंकि देखने वालों को पता चले ना। हाँ, ये सारी मैंने खुद बनाई हैं। और ये देखें, ये भी इस पे हम कैंडल रख सकते हैं। ये देखें, मतलब सवाल ये होता है ना कि हम कैंडल कहाँ रखें, वो मेल्ट हो जाएगी तो नीचे सारी मोम चली जाएगी। ये इस तरह रखें, और ये लोग इसको डेकोरेशन भी इस्तेमाल करते हैं, और ये गिफ्ट के लिए भी बहुत अच्छी है। ये देखें, ये टिन्स हैं और इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें, ये टिन्स हैं, और ये सारा कुछ मैंने बनाया। ये रोज़ेज़ हैं, ये छोटी कली है ये, और मार्केट से इसकी प्राइसेस कम है। मैं कहती हूँ कि मेरी प्राइसेस ऐसी हों कि लोग सोच के कहें पॉकेट फ्रेंडली है, तो हम ले लेते हैं जल्दी से। अच्छा, ये कैंडल की मुख्तलिफ किस्में जितनी भी है ये कैंडल की ही है। जी, लेकिन इसकी कीमत इतनी ज़्यादा, अभी देखो ये कितनी है, ये 200 सर। अच्छा ये 200 की है। जी, आप इसमें ये दे रहे हैं कि वैरायटी ये है कि ये खूबसूरती में एक डेकोरेशन पीस जी, है, जी। और आपका पर्पस भी यूज़ करती है। ये इसमें फ्रेगनेंस यूज़ हुई भी है ना, तो मतलब जो मटेरियल है वो भी काउंट करता है। एक और स्टॉल पे जाते हैं, बड़ी मुनफरिद और ख़ूबसूरत चीज़ें हैं। क्या है जी आपके स्टॉल? जी अस्सलाम वालेकुम। इसको एपॉक्सी रेज़न कहते हैं, केमिकल होता है उसको मिक्स करके, तो फिर आपकी जो भी क्रिएटिविटी है उसको आप फिर दिखाते हो कि कैसे वो बनती है। तो इस पे मेरी ये ओशन थीम्स हैं, ज्वेलरी बनती है। ज्वेलरी जो है वो ज़्यादातर यूवी रेज़न से बनती है, ठीक है ना। और ये जो है इसको आप एपॉक्सी रेज़न कहते हैं, उससे ये बनता है सारा कुछ। नहीं, तो मार्केट में इसकी जो कीमत है वो ज़्यादा होगी यहाँ पे आपके पास? क्योंकि अभी ये नया नया ट्रेंड चला है, लोगों को अब जाके थोड़ा बहुत इसके बारे में अवेयरनेस आई है, तो थोड़े क्वाइट एक्सपेंसिव है। ये मेरी बहुत फेमस एक थीम है, और जो कि बहुत ज़्यादा सेल होती है। और इसमें आपने पूरा एक वो समंदर को किया हुआ है। ये आबशार सी दिखाई आपने। हाँ जी, ये जैसे आप समंदर की लहरें हैं और सारा कुछ, ये पूरा एक थीम बनाते हैं इसमें, तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आपने इन चीज़ों को देखा, कैसा लग रहा है ये आइडिया, क्योंकि यूनिक है? इट्स यूनिक, डिफरेंट एंड वेरी आर्टिस्टिक ना, और वो डिफरेंस जो है ना इसका बनाने का, वो ही आपको अट्रैक्ट करता है। हैंडमेड है जो कि चीज़ें, और थीम बड़ी डिफरेंट सी है। जैसे इन्होंने कहा ना कि ओशन थीम है, एंड आई वाज पासिंग थ्रू, तो मैं आई स्टॉप्ड कि जी ओशन थीम है तो लेट मी सी कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे ना। आई मीन आई लुक्ड एट इट, वंडरफुल। अच्छा, ये जो आइडिया के लोग होते हैं जो एक मुनफरिद चीज़ लाते हैं मार्केट में, ये बेसिकली क्रिएटिव पर्सन होते हैं। वो तो ये चीज़ लाते हैं लेकिन कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, लेकिन लेने वाला क्या सोचता है कि बहुत महंगी है? नहीं, उसमें ये है कि जिसको तो पता ही नहीं ये क्या है, तो वो सोचेगा कि बहुत महंगी है।
लेकिन जिसको अंडरस्टैंडिंग है या जिसको आइडिया है कि ये कितना मेहनत तलब काम है, तो उसको तो शायद इनकी प्राइस भी कम लगेगी। मैम किस तरह के ड्रेसेस हैं आप? माशाल्लाह मैं फ़र्स्ट टाइम इधर कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस, मुझे बहुत अच्छी जगह लग रही है। बाकी देखें काम तो मेरा माशाल्लाह 13-14 साल से माशाल्लाह चल रहा है। इंशाल्लाह मैं मेरी जो कोशिश होगी मैं न्यू से न्यू चीज़ अपनी आवाम को दूँ। हमारी जो वर्किंग वूमेन है वो जो करने वाली है मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, बल्कि मैं उनको अपना जो है ना, मैं अब भी मैं गई हूँ तो उनको जो है ना मैंने 200 मैंने एक्स्ट्रा मैंने उनको अपने यानी कि चार्जेस बढ़ा दिए हैं। मैंने कहा आप मेरा काम कर रहे हो, इतना अच्छा काम कर रहे हो, हमें यही चाहिए कि हम अपने आप के माशाल्लाह कपड़ा भी हम अच्छा लगाएंगे, उसके ऊपर हमारा हैंडमेड सारा काम होता है ताकि वो हम आवाम को नज़र आए। ये सब हैंडमेड काम होता है। अब हमने इसको जो है ना प्योर नेट पे लगा दिया इसको, ये सेमी स्टिच है, देखिए ये सारे हमने लेसिंग लगा के ये सारे ना, और दुपट्टा जो है ना रेडी टू वेयर दुपट्टा, तो इससे हम देखें माशाल्लाह काम हमारा जो है ना वो ईज़िली होगा। हमारा इंस्टा पे ऑनलाइन मेरा और सब माशाल्लाह जा रहा है, और हमारा यूके अमेरिका जर्मनी तक भी मेरा जा रहा है। नाज़रीन, आनिया एक प्यारी सी बच्ची जो एजुकेशन के साथ साथ इन चीज़ों में भी शौक़ करती है, इसकी मदर इसके साथ हेल्प करती हैं, और इन्होंने ये स्टॉल लगाया हुआ है। आनिया क्या क्या है आपके स्टॉल पे? हमारे स्टॉल में इम्पोर्टेड एक्सेसरीज, इम्पोर्टेड ज्वेलरी, हैंडमेड ज्वेलरी एंड वी हैव क्लोथ्स एज वेल, इम्पोर्टेड क्लोथ्स। और हमारे पास जो मॉडर्न इस ज़माने की जो ज्वेलरी है, दे रियली नाइस, सारी लड़कियां पसंद करती हैं इनको पहनने के लिए। आए मैं आपको दिखा दूँ कुछ, ये आप देख सकते हैं, ये वाला हमारे पास जैसे है, ये हार्ट वाले नेकलेसेस हैं हमारे पास विद इयरिंग्स। ये रिंग्स हैं, इनमें हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर्स के हैं और बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस बने हुए हैं, जैसे ये रोज़ वाला डिज़ाइन है। एंड देन वी हैव द डायमंड्स। कास्टली होते हैं? जी कास्टली होते हैं, महंगे होते हैं? नहीं, इट्स रियली अफोर्डेबल, इट्स रियली लाइक I wouldn't say expensive, neither I would say cheap, but it's like in the middle range. मसलन ये कितने का होगा? ये मसलन इनकी कुछ कीमत बताए ना इनकी। Like 550, 600, like it's really reasonable. किसी भी मार्केट में आप जाएं, शॉपिंग मॉल में जाएं, तो बच्चे अगर आपके साथ हैं तो उनकी पहली अट्रैक्शन जो है वो टॉयज की तरफ है, खिलौनों की तरफ। आपने इसको खुश करने के लिए ये खिलौनों की दुकान ही बना दी? हम असल में ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे थे 5 साल से, और फिर अब हमने स्टॉल लगाने शुरू किए हैं। हमारा सारा सामान चाइना से आता है। ये बिजनेस भी है और आपका एक किस्म की हॉबी भी हम कह सकते हैं, तो ये सूटेबल होता है एक छोटी फैमिली के लिए कि वो अपने अखराजात को भी मीट कर पाए? देखें, बिल्कुल होता तो यही है कि एक्स्ट्रा में मीट कर पाएँ, बट सिर्फ स्टॉल से काम नहीं चलता। हमें मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में होनी चाहिए जहां हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले इन चीज़ों को प्रमोट करने का, स्मॉल बिजनेस को प्रमोट हो, सेल्स बनाएं, कुछ अपना इनकम अच्छी करें। प्लस ये है कि अभी तो ये इस्लामाबाद में ज़्यादा ट्रेंड है, दूसरे शहरों में ये ट्रेंड नहीं शुरू हुआ। हम वो चाहते हैं कि चीज़ें दूसरे शहर में होना चाहिए, छोटे शहर में। मैम, ये जो है आज के दौर में एक अच्छी एजुकेटेड फैमिली जो होती है वो डिग्री कर लेती है, एजुकेशन कर लेती है, लेकिन उनके पास बड़े बिजनेस के लिए सरमाया नहीं होता, तो इस तरह के बिजनेस फ़ायदेमंद होते हैं। इस तरह के बिज़नेस फ़ायदेमंद होते हैं, और सरमाया ये होता है छोटे स्टेप लेने पड़ते हैं, बेबी स्टेप से स्टार्ट करते हैं, और ये है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं। नाज़रीन, मेरे साथ है अब्बूस, चाइनीज़ शहरी हैं और उनके साथ उनकी ट्विन बच्चियां हैं। हम कोशिश करते हैं कि ये चाइनीज़ की बजाय उर्दू में बोलो। पाकिस्तान में ये जो मेले लगते हैं, फूड है, टाय हैं, किस तरह के हैं? ये पाकिस्तान फूड में बहुत पसंद है। बहुत अच्छा है, और बिरयानी और टिक्का में बहुत पसंद है। टिक्का, बिरयानी और ये पुलाव। अच्छा, ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान में वेदर, मौसम वो कैसे लगते हैं? मौसम तो ये अच्छा है, और लेकिन गर्मी में थोड़ी गर्मी है, लेकिन सर्दी में तो ये मुझे तो बहुत पसंद है। सर्दी बहुत पसंद है, गर्मी होती है ज़्यादा हो जाती है। जी। अच्छा, ये जो बच्चियों के ड्रेसेस हैं, टाई हैं, यहाँ पे फैशन है, उनको आप कैसे देखते हैं? बच्चे की फैशन है, बच्चों के फैशन अच्छा तो बहुत अच्छी है। हमारे पास भी है बच्चे का ये कपड़े है, वो बहुत खुश है। नाजरीन, हादिया कवल मेरे साथ है। हादिया की इनफरादियत ये है कि ड्रेसिंग के हवाले से देखें, पर्सनालिटी वाइज देखें और उनका स्टाइल भी देखें तो सब भी मुनफरिद है। तो
آپ نے یہ اسٹال پرفیوم کا لگایا؟ جی جی پرفیومز کے ساتھ ساتھ آپ کو کاسمیٹکس بھی ملیں گے جو کہ سارے امپورٹڈ ہیں, کوئی بھی لوکل برانڈ آپ کو میرے پاس نہیں ملے گا. اور جہاں تک پرفیومز کی بات ہے تو پرفیومز اور کاسمیٹکس میں بالکل ایسے چوز کرتی ہوں جو میں چیز اپنے لیے پسند کرتی ہوں, جو کہ بالکل یونیک اور ڈفرینٹ ہو. وہی میں چاہتی ہوں کہ لوگ بھی آگے مجھ سے پرچیز کریں, اور جن کی کوالٹی وائز اور وہ بھی اچھی ہو. آبویسلی کوئی ایسی لوکل چیز میں نہیں رکھتی. اور جہاں تک پرفیومز کی بات ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پرفیوم جو ہے پرسنالٹی کو انہانس کرتا ہے, تو میرے حساب سے کہ پرفیومز بھی ویسے ہی رکھنے چاہیے جو آپ کی پرسنالٹی کو اور انہانس کریں. میم یہ بزنس تو ہے آپ کا, صحیح سر. لیکن یہ بھی تو ایک ڈاکٹر جیسا کام ہے, کیونکہ بچے کو کس طرح کا کھلونا چاہیے یہ بھی ضروری ہے. سر آج کل کے دور میں نا ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ جلدی سے بچہ روتا ہے تو اپنا موبائل فون پکڑا دیتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کرتے کہ اپنے بچے کو اسٹف ٹوائے کے ذریعے جو ہے ہم بتا سکیں کہ کتنا جو ہے بہتر ہے کہ بچوں کی نشو نما کے ذریعے کہ ہم انہی ٹوائے سے ان کو بتائیں کہ ہم لوگ کس طرح سے کھیل سکتے ہیں, کس طرح سے بات چیت ہو سکتی ہے. اب جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں, فار ایگزامپل اگر آپ کے گھر میں ایک چھوٹا بچہ ہے جو تقریباً صرف اور صرف 6 مہینے کا یا سال کا ہے, تو اگر آپ ایسے ایک چھوٹا ٹوائے, یہ دیکھیں اس میں کوئی بیٹری نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, پکڑنے میں یہ سافٹ ہے, تو کیا ہوتا ہے اس سے بچے کی گرپ مضبوط ہوتی ہے, بچہ اس سے کھیلتا ہے. اس کو تھوڑی دیر پکڑ کے اپنے بے شک ہاتھ میں رکھے, آپ اس کو فوراً دھو بھی سکتے ہیں. آپ جیسے واشنگ مشین لگاتے ہیں تو ویسے آپ نے اس میں دھو لینا ہے تاکہ گندا بھی نہ ہو, بچے کے منہ میں جراثیم بھی نہ جائیں. اب فار ایگزامپل اگر آپ کا بچہ جو ہے بڑا ہو گیا ہے, کہتے ہیں نہیں بھی میں بڑا ہو گیا ہوں ٹوائز کے لیے, تو آپ اپنے بچے جو 6-8 سال کا ہے اس کے لیے آپ بڑا اسٹف ٹوائے لے سکتے ہیں. آپ اس کو بتا سکتے ہیں اپنے کمرے میں آپ سجاؤ اسے, آپ اس کو بتاؤ کہ نہیں آپ اس کو جیسے آپ خود پڑھ رہے ہو آپ اس سے پڑھائی کھیلو جیسے ہم بچپن میں کھیلتے تھے. یہاں پہ کافی سارا انٹرٹینمنٹ کے لیے بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے یہاں پہ چیزیں رکھی گئی ہیں, تو آئی تھنک یہ بہت ہی اچھی چیز ہے جو یہاں پہ کی جا رہی ہے. سب کچھ لائک ہر چیز یہاں پہ, جیسے پرفیومز ہیں, بچوں کے لیے کھلونے ہیں, ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے جو لوگ اب گھر میں بیٹھ کے موبائل استعمال کر رہے ہیں, آئی تھنک وہ اگر ادھر آئے تو ان کو وہ زیادہ انٹرٹین ہوں گے. ناظرین, ہر علاقہ اور ہر طرح کی ویرائٹی اس جگہ پہ موجود ہے. یہ دیکھیں خوبصورت. پہلے تو آپ بتائیں آپ کہاں سے ہیں؟ میں آیا ہوں لاڑکانہ سے. اچھا, تو یہ جو آپ نے چادر, جی میں نے وہاں سے گاؤں سے لیے. اس کے بارے میں بتائیں نا, یہ کون سی چادر؟ یہ ہاتھ کی کڑھائی ہے, زیادہ تو مجھے علم نہیں ہے, بس اچھی لگی جیسے آپ کو اچھی لگی ہے تو وہاں بس میں نے دیکھی تو میں نے لے لی. یہ ہاتھ کی کڑھائی ہے, یہ ہاتھ کی ویو کی ہوتی ہے ساری شال, کھڈی کے پر ویو ہوتی ہے, ہینڈ ویو. یہ جیسے کارپیٹ کیسے بنائی کی جاتی ہے اس طرح یہ ساری شال ویو کی ہوئی ہے کھڈی کے پر. بہت اچھی چیز ہے اور یہ ہماری سندھ کی ٹریڈیشنل چیز ہے, سندھ میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. جی آپ میلے میں آئے, یہ گالا میں آئے, اچھا لگا چیزوں کو, اسٹالوں کو دیکھا تو ظاہر ہے ایک چیز ہے کہ اوپن اور کھلا ماحول ہے, اور یہ مطلب ایک انسان سارا دن جس ماحول سے گزرتا ہے اس کے سامنے یہ چیز جب ہم نے جو دیکھی ہے تو ہماری دل ہے کہ مطلب مشغول ہو گئی اور ایک بندہ فریش ہو جاتا ہے. اچھی بات ہے, یہ چیزیں ہونی چاہیے. جب بھی آپ میلے میں آتے ہیں, کسی گالا میں آتے ہیں, تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اچھی سی کوئی اس طرح کی جولری خریدیں جو فینسی بھی ہو, اچھی بھی لگے اور سستی بھی ہو. تو یہ سستی ہیں؟ ہاں جی بالکل. کتنے کی؟ 150 سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور 500 سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, تو اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں ہمارے پاس ہوپس ہیں, ٹریڈیشنل جھمکے ہیں, اور بہت چھوٹے بچوں کے لیے اسٹڈس بھی ہیں, سارا کچھ ہے. ناظرین, اس طرح کے جو گالا لگائے جاتے ہیں, یہ چھوٹے سے میلے ہوتے ہیں, تو اس میں آپ کی آنے والی جو بریڈ ہے, آپ کے نوجوان بچیاں ہیں, بچے ہیں, وہ بھی بزنس کے ہنر جانتے ہیں, سیکھتے ہیں. یہ اچھا ہے. آپ نے جی کھانے پینے میلے میں آئے تو چلتے پھرتے تھک جاتا ہے تو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے, تو کیا ہے آپ کے پاس؟ بس میں نے ہوم میڈ چیزیں ہیں, یہ کپ کیکس ہیں, سیلڈ کپس ہیں, کوکیز ہیں ہمارے پاس, پیزا بائٹس ہیں, ڈونٹس ہیں, اور یہ اوریو ڈیلائٹ ہمارا جو ہے مین ہمارا ہے. کیا ہے جی آپ کے اسٹال پہ؟ ہمارے اسٹال پہ یہ بیکرز ہے, ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے کیکس اور ڈیزرٹس ہیں, اور کپ کیکس ہیں, اور یہ ہمارے پاس براؤنیز ہیں, کافی کچھ ہے. آپ مہنگا ہوتا ہے؟ جی مہنگا ہے؟ نہیں مہنگا نہیں ہے, ریزنیبل پرائسز. اس طرح کے جو گھر پہ تیار کیے ہوئے فوڈ ہوتے ہیں وہ
اس کی کوانٹٹی تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی, کوالٹی پہ فوکس ہوتا ہے. کوالٹی پہ فوکس ہوتا ہے. کوانٹٹی تو دیکھیں جی مہنگائی کے حساب سے ہے, لیکن کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کیونکہ کوالٹی ہوتی ہے تو پھر کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ آپ کی چیز کھائے. میرا نام عالیہ ہے اور یہ ہماری ہینڈ میڈ جو چیزیں ہیں, اور یہ ہم نے ان کی کی ہے کریٹیوز, اور یہ بھی ہم نے ہینڈ کریٹیوز کی ہیں. یہ ہماری ہینڈ کریٹیوز ہیں اور لوگوں کا کافی اچھا رسپانس آ رہا ہے, تو اس لیے ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے. اس کا 350 ہے. اس میں اس کے ساتھ ہم کلرز بھی دیتے ہیں اور بچوں کو کچھ ایکٹیویٹیز فری بھی کرواتے ہیں اور ساتھ میں ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں. یہ ہم لوگوں کا جو ہے ہانٹیڈ ہاؤس ہے, اور ہمارا یہ فرسٹ ٹائم نہیں, ہم بہت دفعہ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اس طرح کے انٹرٹینمنٹس بھی بچوں کے لیے ارینج کرنے چاہیے. ایک طرح تو ان سے ان کو کانفیڈنس ملتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ بچے تھوڑے پڑھائی سے بریک لے لیتے ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے کووڈ گزرا, پھر اس کے بعد اتنے مسئلے مسائل اور بیماریاں شماریاں تھیں. آج موسم بھی الحمدللہ بہت اچھا ہے, تو بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں. میں سب سے یہ کہنا چاہوں گی آپ سب یہاں پہ ضرور وزٹ کریں, اور ہم سب آپ کو ڈرائیں گے. ناظرین, بچے جو ہوتے ہیں بچوں کے لیے بڑے انٹرسٹ کی چیزیں ہوتی ہیں. کسی بھی میلے میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ بچے جو ہیں وہ ان کرداروں سے مل کے بہت ان کو اچھا لگتا ہے. عام آدمی سمجھتا ہے کہ شاید یہ ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, لیکن اس سے بچے کی جھجک بھی ختم ہوتی ہے اور وہ دنیا کو پہچان پاتا ہے کہ کس طرح کے کریکٹر آپ کرتے ہیں. ہمارے پاس مختلف قسم کے کریکٹرز ہیں. ہمارے پاس ڈریکولا ہے, ایون ارطغرل غازی بھی ہے, ہمارے پاس اسکیلیٹن ہے, ہمارے پاس جو ہے دا رنگ مووی کے کریکٹر ہے, جوکر ہے, اور بہت سارے ایسے ہیں جو کہ آپ لوگ آئیں گے اور آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ہوگا. بچے چونکہ اسٹڈیز کر کے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے انٹرٹینمنٹ منی بریکس فرام اسٹڈیز از گڈ فار دیم. تو ان کے لیے ایسے تفریحی مواقع فراہم کرتے رہنے چاہیے ہمیں. ان سے ان میں کانفیڈنس آتا ہے, اور یہ سب بچے جو ہیں ماشاءاللہ یہاں پر آ کے ان میں کانفیڈنس بھی آیا ہے, اور ان کو بھی لگتا ہے کہ بھئی ہاں جی یہ کچھ کر سکتے ہیں, اور بچے آ کے انجوائے بہت کرتے ہیں. ڈر تو جاتے ہیں اور ہمیں مزہ بھی آتا ہے, لیکن وہ اس چیز کو انجوائے کر کے 3-3 4-4 بار بھی آتے ہیں. بیسیکلی اس طرح کے جو کھیل ہوتے ہیں اس کا پرپس کیا ہے؟ اس کا پرپس ہوتا ہے کہ جیسے پرانی مائیں جو ہوتی ہیں وہ بچوں کو ڈراتی تھی چڑیل آ جاؤ سو جائے, تو اب بچوں میں وہ کنسیپٹ ختم ہو گیا نا. اب وہ کنسیپٹ بچوں کا ختم ہو گیا. اب ان کو پتہ ہے کہ یہ صرف ایک کہانی ہے, کریکٹر ہے, فن ہے, اس کو ہم انجوائے کرتے ہیں. تو بچے جو موسٹلی دیکھیں ہارر موویز کو زیادہ پسند کرتے ہیں. ہارر ڈرامے, ہارر موویز جو ہے وہ ان کے لیے زیادہ اٹریکشن ہے. اس پہ ساری چیزیں جو ہیں ہوم میڈ ہیں, اور اس میں نے پیسٹریز کو ڈفرینٹ لک دی ہے, چکن بریڈ دی ہے اس کو, یہ ڈونٹس ہیں, ان کو بھی میں نے بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے مختلف چیزوں سے ڈیکوریٹ کیا ہے. اسلام آباد کے لوگوں کے لیے آپ دیسی گھی لائے ہیں جی, تو خود بھی استعمال کرتے ہیں دیسی؟ جی الحمدللہ ہماری پوری فیملی جو ہے وہ دیسی گھی گھر میں روٹین میں استعمال کرتے ہیں ہم لوگ. اس گالا میں ہے کیا زیادہ تر کس چیز کے سٹال دیا آپ نے؟ بیسیکلی ہم نے اس گالا کو ایسے مینیج کیا ہے کہ اس میں ملٹیپل سٹالز ہیں, جس میں ہم ایگزیبیشن سے لے کے فوڈ سٹالز, پھر ہماری کڈز ایکٹیویٹیز جو ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. کڈز ایکٹیویٹیز کا الگ سیکشن ہم نے رکھا ہے, ایگزیبیشن کا جتنے بھی ہیں ان کا سیکشنز الگ ہے, اور جو ساتھ آپ کی فوڈ سٹالز ہیں ان کا سیکشن الگ ہے. ہم نے اس کو اس طرح ڈیوائڈ کیا تھا کہ اگر کوئی فیملی آتی ہے تو وہ ایک انجوائمنٹ نہ کرے, ملٹیپل انجوائمنٹ کرے. فوڈ سٹال سے فوڈ انجوائے کر لے, ایگزیبیشن سے وہ اپنی ڈفرینٹ سٹالز چیک کر لے کہ جس میں جو چیزیں ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہم نے پیٹ شو اور یہ جو باقی چیزیں ہیں اس سے بھی لطف اٹھا لیں. خدا ہم نے دیکھا کہ آپ اس طرح کے ایونٹ کرتے ہیں, اس طرح کے ایونٹ کے پیچھے خاص پرپز ہوگا, کیا مقصد ہے؟ سر اس کا یہ مقصد ہے کہ ویسے ہماری فیملیز جو ہیں اتنا ادھر ادھر بیزی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم بچوں کے لیے کچھ انٹرٹینمنٹس لا سکیں, بچوں کو انگیج کر سکیں, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم خود بھی اتنا بیزی ہوتے ہیں آج کل لائف میں کہ ہم بچوں کو ٹائم نہیں دے سکے. وہ پورے 12 مہینے جو ہے وہ اسٹڈیز میں بیزی ہوتے ہیں. اور اسلام آباد میں زیادہ تر یہ ہے کہ ہمارا بیسک کرنے کا مقصد اسلام آباد میں بچوں سے ریلیٹڈ انٹرٹینمنٹس بہت کم جگہوں پہ ہیں. ان کی
खेलने की कूदने की जगहें, इंटरटेनमेंट्स और जो जगहें वो बहुत कम है। तो हमने ये बेसिक लगाए इसी वजह से कि लोग आएँ, अपने बच्चों को करें, फैमिलीज़ इंगेज हों, इंजॉय कर सकें। और जो ख़वातीन हैं जो छोटे छोटे बिज़नेस अपने घरों में लेके बैठी हुई हैं, वो इन्हेंस करें, वो आएँ, लोगों को दिखाएं कि उनका क्या हुनर है, उनका क्या टैलेंट है, और आके वो लोगों को दिखाती हैं, लोग लेते भी हैं, लोग उनका बिज़नेस और रन करते हैं। वो मीडिया में आती हैं, लोग सामने आते हैं, लोगों को पता चलता है कि इनमें क्या हुनर है। ये हमने देखा कि हम पिछले दिनों देख रहे थे कि ई रोज़गार के हवाले से हुकूमत ने भी एक बहुत बड़ा सेशन किया, तो यहाँ पे हमने देखा कि आपके बहुत ज़्यादा स्टॉल जो हैं वो होम मेड कर रहे हैं, हुनर के हवाले से कोई चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो उनको उजागर करने का ज़्यादा मौका मिलता है। हाँ, इनको उजागर करने का इसलिए ज़्यादा मौका है क्योंकि ये लोग घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, इनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जो जाएं। अब दुकानों के किराए इतने हैं, मार्केटों के इतने महंगे, तो वो जाके एक दिन लें या एक महीना, तो वो इतने उनकी चीज़ों के प्राइसेस नहीं होते जितने कारोबार की दुकानों के रेंट है। तो यहाँ बहुत छोटे छोटे कम पैसों में हैं, लोग आते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं, लोग अपनी मंथली इनकम है या अपना घर चला रहे हैं, वो घरों में चीज़ें बना रहे हैं, उनको डिस्प्ले कर रहे हैं, वो अपना बेसिकली ख़वातीन जो है वो अपना घर जो है वो चला रही हैं, उनसे रन कर रही हैं। इदारा किस तरह कोऑपरेशन कर रहा है? जिस तरह हम PNCA को देख लें या फिर लोक विरसा है या फिर रावलपिंडी आर्ट्स को, आपको कोऑपरेशन मिलता है? ऑर्गेनाइज़र जब आता है तो उनको यहाँ पे पेश कर, तो ये कि बस वो स्पेस देते हैं, ठीक है, हम लोगों से करते हैं, लोग हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, हम लोगों से ताउन करते हैं, लेकिन ये है कि हाँ आने वाले और उसमें तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जो इतना चार्ज कर रहे हैं वो हमें फैसिलिटेट अच्छे करेंगे, तो ये हम आने वाले वक्तों में ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम करें कि लोग जो है ना आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करें और अपना जो है ना टाइम स्पेंड करें यहाँ पे बच्चों के साथ। नाज़रीन, ये छोटे छोटे मेले ये बच्चों की खुशियों के लिए होते हैं। यहाँ पे खाने पीने का बंदोबस्त है, उनके लिए खिलौने हैं, और उसके साथ साथ मैंने देखा कि यहाँ पे ज्वेलरी है, और उसके अलावा हमने ये देखा कि इन बच्चों को हर तरह से खुश रखने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के करैक्टर भी हैं। अब बेसिकली है क्या कि इन बच्चों के लिए तफरीह का बंदोबस्त किया जाए। इन बच्चे जो सारा साल पढ़ते रहते हैं, जब इस तरह का कोई मेला आता है, फ़न गाला आता है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इन किरदारों से मिल के उनकी वो झिझक, वो खौफ, वो भी ख़त्म होता है। तो इन बच्चों को हमने आज के दौर में मुश्किलात तो बहुत हैं, खुशियाँ बांटनी हैं और खुशियों के लिए सब ने किरदार अदा करना है। पाकिस्तान टेलीविज़न एक मुअस्सर आवाज़ है, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है। आइए नाज़रीन, इसी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें और मुस्तकबिल के इन मेहमानों के लिए खुशियों का बंदोबस्त करें। इसी ख्वाहिश के साथ असमत हाशवानी को इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के